এবাকা ওখানে খানি হাদিগর মাঝে ডিসকানেক্ট হই তারা মিশিং করে আরম্ভ করবি। তো শ্রোতা বৈষ্ণব এবাকা 19 নম্বর শ্লোক। यो एनं वेत्ति हन्तारं ये चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जे गई आत्मा गो मोरेर गो बारो आत्मा गो मारानिया करेर गो बुलिया माते उगोर आत्मा एगोर आसर लिम गो हान्ना पास कारण श्रोता वैष्णव आत्मा गोरे सेदेयाव ना सेदानी जारगा एगोरे जीतो पुरानी नाजगा एगोरे किताव पुरानी जारगा होना कारण वो स्वतंत्र वस्तु जे गिरो गई ए आत्मा गोर ए रहस्य आनहार पासे ओ गई कोनो दिन एसादे नामातो कारण ए जीवात्मा गोर आत्मा गोर आलादा बस्तु आख्यान सम्पर्क आन आख्यान कारण जे सादे इमा गंगा सराहान जे सादे पानी हान बैतलवर भितरू से इमा गंगा ठीक है कथा आन आख्यान किन्तु गुणगत मानु आन आख्यान किन्तु तार आकारो हानते डांगरस नहीं गंगा हानते विशाल गंगा और बैतलवर पानी से फुटी पारा नहीं तार पानी तार यौहान ठीक है किंतु कामु हानते सराहाना जे सादे आनंदे हारू हाथुरते बुतल गते हाथ रही नहीं ठीक सादे तार गुणगत मानवान आख्यान तो कामो तार तोंगाल किसा तोंगाल बोलेते जे सादे गाचाक जरा माजे पाह्या दो वाहित वन सेतासर उपनिषदे माते का गाचाक जरा माजे पाह्या दो वाहित ए पाह्या दिगर माजे आगोई फलोता खिया खिया भूलेर और देव बंधु किन्तु पाह्या देव आगोई बारो चेया चेया ता नुट करे हगोई कि फल खेलो कुमता खेलो कुम्पे जारगा एता ता निरीक्षण करे हाबी मुखस्त करिया थर और हौगते प्रेम से खिया खिया दाब दे ए गाছে जानाइले हौ गाছে जागा हौ डेलो कुम्पे हुआत आसे कुम्पे हुआत नहीं तो जीवात्मा हो कि हानो से उसे ता हुआत ताने खिया खिया चिया चिया बिसारा के आनो से ओताबार एगोई एरे बंधु गई इकरी करे थर एरो पाइहा गोर कथा इकरिया थया हौ गई तारो खौरांग हुआनर रीति अनुसारे ता पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहिन बोलिया ता आहानर पर आहान दाबिते आछे किन्तु ए जे गो बंधु गो लेखे ओ बंधु गो ताई सेई परमात्मा भगवान श्रीहरि देहर भितरे परमात्मा रूपे ता थाया एता हाब्बी ख्याल करो मिकिता ना करुरी हाब्बी ता देह और से जीवात्मा ओगोर साथे बोलते बोलते कोनो जीवने कोनो सुकृतिर फले आक्ता जो ता सद्गुरुर सानिध्य पावेला सद्गुरुर सानिध्य पावेलेते ता किन्तु तपितपुरी मुक्तिर पता हाथ पेल सद्गुरु सानिध्य पेले ता मुक्तिया ता सेंग करे गया हो बंधु लगे राति लैते गया एहानी रहता आत्मा और परमात्मा रिचेत था 19 नंबर श्लोक 20 नंबर श्लोक न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वत अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा गो जरम मरण नहीं ता मांगनी ताकनी नहीं तार जरम और मरण ता परमात्मा जीवात्मा गो आत्मा गो किन्तु जे गई ओ जीवात्मा रे चालार ओ गिरकु मरण जरण नहीं उगो चिरंतन सनातन तारो एरे जे लिमेगो ता ए लिमेगो जो हर पासे उगो उगो अर्जुन उगो कोनो दिन संसारर জ্বালা যন্ত্রণা এতালতা উগো
কোনোদিনও তা বিচলিত নাই। কারণ আত্মাগরে কোনো প্রকার সুনামি, কোভিড-19, যত ধরনের সাংসারিক যত দুর্যোগ আছে এটাই আত্মাগরে কিতাও করে নারে ওটা করে থাকারে পরমাত্মা যেগরে আত্মা যেগর ভিতরে আছে ও করে জীবাত্মা গড়েই এটা লাংলাই পার্থা। কিন্তু জীবাত্মা ও যেগ পরমাত্মার লগে সম্পর্ক হাঁজে বার্থ, অর্থাৎ এ নিত্য কৃষ্ণদাস বলিয়া সম্পর্ক হাঁজে বার্থ উগরেও কিন্তু এটাই কোনোদিন বিচলিত না করতো। তাই হে অর্জুন, তি এরে তি এটা মোর বেগুনি, এটা মোর জেতা খোরতা বাবা বলিয়া যেতে করস না, ইহান একবারে পাহো। কারণ যেবাকা মানা গই চারিহান অপরাধ করে, কিছু অপরাধ আছে শ্রোতা অবশ্য, যে অপরাধর কোনো প্রকারেই ইয়ে নেই, কোনো শাস্ত্রীয় কোনো ব্যবস্থা নেই। যেমন রাজা গই মানুষ মারলে মারে সে অপরাধ হওয়ার কাছে করে করে মৃত্যুদণ্ড দেয়। বা আজিকার দিনে যেটা অপরাধী তারে দরিয়া নিয়া যেগো ম্যাজিস্ট্রেট কথা উগই আগরে ফাঁসি দে, আগরে চিরদিনের কা জেলে থর এটা কোরআনির কাউলিয়া ও যেগো ন্যায়াধীশ উগরে কোনো হিংসা নিন্দা করতা না করতা क्या बोले थे তাও হান তাম করিয়া ও ধারা মতে তাও তারে ও শাস্তি বান দে ওহানো কা বলিয়া তা কোনোদিন দোষী গনাও, তা আইনও হারলো তা মানু করে সাজাও হান দেয় ঠিক সাদে। ও যে ভিতরে থাকে পরমাত্মা উগো এটালো কোনোদিন বিচলিত নাও, জীবাত্মা ওই বিচলিত তাই জীবাত্মা ওর কাছে তো লাংলাতা আহাতা তারও আজি তোর যে যেতারে তি মোর নিজতা বলো ওটাই যেটা অপরাধ করেছি, অর্থাৎ মানুষরে গর্জি দেয়া দেনি, মানুষর ছলনা করিয়া সম্পত্তি নেনা বা আরও নিঙল পেয়া করে মানুষ নিঙল পেয়া করে বেইজত করানি এটা অপরাধ তাহার ভিতর যেতারে তি আত্মীয় স্বজন বলে তাই করে হিতা তার উতার শাস্ত্রী একমাত্র মৃত্যুদণ্ড। আর ওহানোর কাবুলে ঠিক কোনো পাপর ভাগিদার না ওইটাই হে অর্জুন বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজ অর্জুনের বিজয়। 21 নম্বর শ্লোক বেদাবিনাশিনং নিত্যং বেদাবিনাশিনং নিত্যং ইয় এনম অজম অব্যয়ম কথং স পুরুষ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তিকম। হে পার্থ কথা শুন, যেগই হার পাশে আত্মা গো অবিনাশী গো হইনার গো এগর কোনো মরণ জরণ নেই বলিয়া যেগই হার পাশে ও কিরকু গো উগই কোনা মারে পারেটা उगई कुना और मारे ना श्रोता वैष्णव যে সাথে আগে মাতল ও মানুষ ওই অপরাধ করেছে কিহান অপরাধ করেছে মানুষরে মারেছে ও মারেছে ও পাপুহান ওর প্রায়শ্চিত্ত নেই ও পাপুহান তারে মারলে রাজা গই তা মানুষের অপরাধে ওরে মারে মারানি হারকা ও গর মঙ্গলর গো অর্জুন আজি তি তানুরে মারতে হন তানুর মঙ্গল হইতে তানু যে অপরাধ করেছি এই অপরাধে তানু জম যন্ত্রণা ভোগ করতাই কিন্তু তানুর শাস্তি হান যদি ইহকালে তি ধর তাইলেতে পরকালে গে তানু হান না ভুগতাই তার মানে তি তানুর মঙ্গল হান করলে হান না গই তি তানুর মঙ্গল হান এ করলে বনে আনতে উহানোর কাবুলিয়া তি কোনোদিন বিচলিত নাই কামহানাত যুদ্ধহানাত তি লেপ বাকি হান মৃত্যুর লগে আছে।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन थी जिहानो का दुख करो वहान किहानो से बोलेते जैसा दे मानवा गई फुतियाहान उरेर उल्लो करी ओइते तो पुराना करी आरक ना फुतियाहान बतला पर पुराना फुतियाहान आले मानवा हिताई गने तार पुराना फुतियाहान लो आटले तारे मानवा हिताई कारण ते तो सभ्य को मानवा को हिसाबे ता मानु लोगे तिलिया चलते गले पुराना फुतियाहान बेलते गने ठीक सुराते ए जरो देह और घटना आन अर्जुन उसादे होता ए देह को पुराना फुतियान पुराना करी वहान पोटार ठीक उसादे ए आत्मा हो कि आनो से मानवा हो कैसरे तो जौवन जौवन बार्दिक बुरा करी उगो आर आत्मा को पे थाना रार जिगो नहीं बताए उगो पे तो निकुलिया जाए निकुलिया आरक नवदेह आरक ना देह आवा गया था हमारे परे आमे हाथे ओ मानुगो मरिले किन्तु मानुगो मन करे आमी आत्मा गई मानुगो किन्तु आत्मा को मानुगो ना गई उगो ता स्वतंत्र हो बारो उगो बुरा वर्ग ना गई उगो अति पुराना अति सनातन अति पुराना हो किन्तु तार सब समय नबन बया था ऐसा दे कथा ये अर्जुन आत्मा हो ऐसा दे तार नीचे था 23 नंबर श्लोक नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तप न शुष्यति मारुतः। किहान से बोलते अर्जुन जे आत्मा घर कहती हिंपा हो जे गिरी थानी कहती आत्मा हो ओ गिरो को ओ आत्मा हो किहान से ओ गोरे से दे लो ना से दे जीतो गोरे पुरानी नविया करे बारो बोवो गोरे हुकानो आरे आर पानियो गो नाती ऐसा दे आत्मा हो जेगो एकदम जबरदस्त धारालो अस्त्र हालो कापलो गो कापती गो ना उसा दे आत्मा वो लीचे था आत्मा को जेबाका और जीवात्मा को कृष्ण विमुख जेबाका और नहीं कृष्ण विमुख और रूपेर माजे ता ए लांगला ता और ता और जेबाका वो कृष्णर सदगुरु है वो कृष्णर कादा जेबा जारगा उबाका आत्मा वो ता निजर आत्मा वो रहता निजर देह वो रह जेबा तार स्वरूप हान जेबा उपपरेगा उपेर माजे ता किन्तु तार आसल जगह होना ता तारो कोनो ए आत्मा और कोनो क्लेश कष्ट दिलो ओगो कष्ट हान ता हार ना पा ता जीवात्मा वही हार पाता तो सुता वैष्णव ये बगा 24 नंबर श्लोक जाता है असेद्य अयम दाज्य अयम क्लेद्य अश्वित्स एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलो अयम सनातनः। 12 सुता वैष्णव कथा नहीं आखा कारण ए गोरे ए आत्मा गोरे अर्जुन रे मातेता श्री भगवान श्री कृष्ण आत्मा गोरे कोनो क्लेश उगो से दिया से ना से देरगो ना उगोने क्लेश माने उगोरे हिन लांगला दिलो उगो लांगला हार न पा बा उगोरे कोनो बोवे हुकाउना रे वो चिरस्थायी हो उगो अपरिवर्तनीय उगो परिवर्तन एमाटिक पुराना गो जेगोर सृष्टि सुबित आसे एवं लमैती आपे ठाईते चिरंतन अर्थात भगवान श्रीहरि चिरंतन हो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद और सर्व कारण कारण जे अनादिरादि गोविंद परमात्मा ओगर अंश को लागो नाई आत्मा हो हानते
वो चिरशाश्वत हो अन्त औखिरको हो ओ आत्मा हो सब समय नव नव यथार्थ अति पुराना हो किंतु सब समय नव नव ए जड़ देह गो शैशवे तो कनाक्सौ गो आम्पुरिकार तो आम्पुरिकार तो पूरी गारापा होते पूरी सब डांगर होते गारापा होते लोहंकिता होते बुझन होते बुराई आबार दो होते किंतु तारे जो परिचालना करे आत्मा वो चिरंतर वो किंतु तारा तीन कुलते पितु मैं कना गया न बन गया था कारण वो तो भगवान अंश गना तार एहाने लताय अर्जुन यहान ये आत्मा रहस्य तार ती जे तार का बोलिया दुख कर ओ आत्मा ओ तार भीतर आसे वो चिरन भिन्व ती যুদ্ধহান করে তানো মারতে হানোর কা তানো বরং উদ্ধার হইতে তানো মঙ্গল কা করতে বলিয়া আজি অর্জুনের প্রেরণা দেতা আর অর্জুনের প্রেরণা দিতে গিয়া আজি আজি আমারও জীবে তার ভগবানে বুঝাতা যে স্বরূপ নিজের স্বরূপও হান কুহান বলেতে আত্মা মি কুঙ্গ বলেতে মি নিত্য কৃষ্ণ দাস মি ভগবানের অংশ আর ও অংশ গই আজ আমি অপরাধমূলক কাম করে নরই না অপরাধমূলক কাম থেকে ভগবানে যেটা ঠিক পার ও কামতা করান যে ভগবানে যেটা ঠিক পার ও প্রসাদতা খানা ওহান কুম্বাকা নিজের স্বরূপ হান যাবা আমি নিত্য কৃষ্ণ দাস বিলা উপইতে ও কাম হান মানবই করতে এহান এ আজি সাংখ্য যুগে হান ভগবানে আজি আমারে কৃপা করিয়া অর্জুনের বুঝিতে গিয়ে আমারে কৃপা করিয়া বুঝায় 25 নম্বর শ্লোক অব্যক্ত অয়ম চিন্ত অয়ম বিকার্য অয়ম উচ্যতে তস্মাদেবং বিদিতৈনং নানো শুচিতুমর্হসি শ্রোতা বৈষ্ণব আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাতে হতা এ আত্মা গো অব্যক্ত एगोर काती चिंता करे कोनो कुलगुरा ना पीते अबिकारी एगो कोनो बिकार डांगरो ना हुकांगो ना किता बोलेते आत्मा गो एत सूक्ष्म आत्मा गो चूलाघर आगाव करे 100 भाग करिया उगरे 1200 भाग करले जे आयतन जे हुकांगा ना उगो आत्मा एमाटी हुकांगो पारे आबार उगो आत्यागर भितरे हमइले অতি বিশাল ঠিক পেপুরার ভিতরে হমিলো ঠিক হয় পেপুরার মাঝে যে গিরগ আছে ও সূক্ষ্ম ওগোই মাটির ভিতরে থাকে ওগোবার সিংহর ভিতরে থাকে ওগোবার বাঘর ভিতরে থাকে এরে যে রহস্য এ প্রত্যেক জীব ভালো মাত্রাটা জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণবের সেবন এরে যে লক্ষণে আনি যে গোরাং থাইতে প্রকৃত বৈষ্ণব বলে অর্থাৎ জীবাগরে পেপুরাগরেও সমান দেহানি आत्तिक जे किता पेपराओ किता मनुष्य किता हाबिरे समाभाव जेगो देहसे ओगोई ता आत्मा गो रहस्य हार पासे ओगोते कुंगहार पासे बोले कृष्ण तत्ववेत्ता ओ कुंगहार पासे बोले से सद्गुरुदेव ओ सद्गुरुदेव ओगोई हार पासे आराका कुंगहार पाने आज एरे पहलाई माते सिलो एरे फामे ना जेगो बइते किरो कुगो ए रहस्य हार पासे किरो को एकमात्र भय पार आ उगोई हे बुझा पारती ताई सुता वैष्णव ये फामे हान अति उच्च से फामा तो आज अर्जुनरे एटा कथा लो बुझिया भगवान श्रीकृष्ण युद्धर का बोलिया प्रोत्साहित कराने चेष्टा करे श्रोता वैष्णव अधमे गई आजिकार जे पाठे हान करिया जावरी हान पहला मातेसु मैं कोनो संस्कृत ज्ञान नहीं व्याकरणगत कोनो ज्ञान नहीं ওহানোর কে বারংবার ক্ষমা চাও তো গীতা হানোর মাহাত্ম কথা হান আছে সুতা বৈষ্ণব যে গীতা হান পাঠ করানোর পরে মাহাত্ম হান পাঠ করানো লাগে তো মাহাত্ম হানতে গীতা বলেতে গীতা ধ্যান শিলৈছ প্রাণায়াম পরিশেষ নৈব সন্তি হি পাপানি পুনর্জন্ম পিতা হানিছ সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকম শরণম ভজ ওহম তাম সর্ব পাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने सत्कितामित स्नानं संसार मलनाशनं गीता सुगीता कर्तित्वा किमन्न शास्त्रे विश्व याश्रयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विषिता भारतामित सर्वस्व विष्णुवताति निष्ठं
गीता गमुतो पिता पुनर्जन्म नो विद्यते सर्व उपनिषदो गावदुग्धा गोपालनंदन पार्थवत्स श्रीराय एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम एको देवो देवकीपुत्र एवो एकमंतस्तेस्व नामानि यानि कर्मपूर्णतेस्व देवस्य सभा। আজি শ্রোতা বৈষ্ণৱ আজি পাঠের ভগৱানৰ নীতিহান আছে কিহান বলতে আজি আন্তর্জাতিক সংবিধান আহান ও সংবিধান আনতে কিহান আছে বলে দেশে তাতে আহানের লাগিয়া সব সময় ঠাই তারা বাংলাদেশ পাকিস্তান ভারত চীন এটা লাগিয়া ঠাই তারা কিন্তু এ সেনাটা কোনো প্রকারে সেনাগ যদি কঠোর অপরাধী ও সেনাগ যদি হৌ দেশও আনা দিয়া ফুয়নি পড়ে কেন আছে এগুলো যদি আথানি তুলে পেলা তোলানির পরে পরে যত অপরাধী হৌ সেনা এবার না মারত কারণ তা সারেন্ডার করল না মারত এখানে তাই জড়জগতর আইন হ্যাঁ আন্তর্জাতিক আইন হ্যাঁ আন্তর্জাতিক আইন আহান আছে আর হে জগতে আন সুশৃঙ্খলিয়া চলে ঠিকও সাথে ভগবানের জগতও হানা তো ওর সাথে আইন আহানা শ্রোতা ও আইন হাতে কি আন আছে বলেতে আজি কলির জীব জরমসি পেত আজি পিয়া মুহূর্তে মুহূর্তে পাপ এটা করিয়া জানিয়া অজান কি সাদে বলেতে এরে হঠাৎ মহা ওই কামালে টক্ক দিয়া মারিয়া অথচ খানিক পাগে গীতা হানা মাতিয়ে গেল শ্রোতা বৈষ্ণব ও মহা ওরাং যে কথা আর গই মোরাং ভিতর আছে গই আগ্য কোনো পার্থক্য নেই হাতে আজি মোরাং কোনো অধিকার হাত আমি মহাগরে মারানি কোনো অধিকার নেই গোতে যেসা মানুষ মারানি পাপু হান মোরতা মহাগো মারতে ওইল আজি কিহান আছে শ্রোতা বৈষ্ণব মহাপ্রভু পরম করুণাময় আজি কিতা বলেছে বলেতে এমন রহস্য আন আজি কলিযুগর কাবলি আনেছে অনর্পিত চরিং শিরাত করুণায় অবতীর্ণ কলম এহা কত সত্যতে তার দ্বাপরে যুগে তার না দেশে এমন বস্তু আনানিয়া ফু করেছে গা কলিযুগে যেহানে তাই হরে নাম হরে নাম হরে নামইব কেবলম কলো নাস্তিব 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 গতির্ণ অর্থাৎ এই হরিনামে হান কিহান আছে বলতে করা থা পাপে তা কাপের এই হরিনামে হান যদি আমি উচ্চস্বরে আজি হাবিরে ডিজিটালর মঞ্চ থায়া শ্রোতা বৈষ্ণব হাবিরে মি আমন্ত্রণ করবি হাবে মোর লগে আথানি তুলিয়া আমি যদি হরিনামে হান টিউশন সল করিয়া তাইলে তো কি হান আছে আজিকার যে শুভ পূর্ণিমার এই খেলতা মেহানা আজি আমি যদি হাবি হরিনামে হানা খুম তিন খুম দিয়া তাইলে তো ও পাপুতা তো হাবি মুখ তৈয়া আমিও ইসেং সেঙই টাঙাই এবং এ পাঠে হানোর গুণে হানে আজি যেটা যেটা আমি শ্রোতা শুনিয়া তার বেয়াবা পিতৃলোক আসিতাও হাবি উদ্ধার হইয়া আজি এ আমি করতাম আই ভগবান আং সারেন্ডার করতাম এটাও হাবি উদ্ধার হইয়া তানুর গোলক বুলতারা ধামহানাত গিয়া গোলক বৃন্দাবন বুলতারা ধামহানাত গিয়া রাধা গোবিন্দ সেবা করিয়া থাইতাইগা বলিয়া আজি আমি এ ভগবানের প্রিন্সিপলে মানিয়া হরিনামা হানা খুম তিন খুরিম দিন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জয় শ্রী রাধে। শ্রোতা বৈষ্ণব মোর বিনম্র অনুরোধ এ ডিজিটালর গোল্ডমূলের কারণে হাদির মাঝে ডিস্টার্ব হইয়া লাইন কাঁপিছে ওহানোর কা মি হাবিরাং ক্ষমা প্রার্থী ক্ষমা চাও।